Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Amina. Heri wale watu ambao wana moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Moyo safi ni kuwa ni mtu yule ambaye matendo yako, vitu vyako vyote unavyofanya vile vinampendeza nani? Nani mwenye anataka niambia labda ni moyo safi ni kuwaje? Kwamba ni moyo safi unatakiwa ufanye hivi, nani wa kujaribu? Wazazi mwingine. Jamani, Luka shakufundisha sana. Mnasahau. Siku sio nyingi ametoka anafundisha, angalia hapa vitabu. Yaani nilikuwa